Hello mga kamamshi books! Nagamit na ang akon nga order halin sa Iloilo sa Go Girls Boutique. Go Girls! Go Girls! Go Girls! Go Girls! Unboxing ako sa akon nga order. Charot. Nalipay. So, ito na, the moment of truth. Kaduha na nga box. Wow! Sana all. May pa-freebie ang Go Girls Boutique. Charan! Easy! Thank you! May note pa. Thank you, girls. Girls. Charan! Wow! Kadamo sa... Maalak ako kadlaw. Halin na ito, Tradaya! Oh my goodness. Tukaw lang! Damo freebie ko ba? Ako sa hotel by Trayalin. Oh my goodness. Tadan! 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 And tadan! Tadan! Hari pa oh. At hindi pa na. Kagapon, wala way nagdungan, abot. Naglain-lain siya abot. Kagapon subong. Char. Tadan! Dugang sa kalapatan! Tadan! Tadan! Go Girls Boutique! Okay. Ay, natagak. Sukaton tani. Girls number 1. Okay. Dan. Ano ni buksan? Abo. Di mabuksan. 1, 2, 3. Orders number 1. So nice. Hindi siya nahigot. Sa likod ba or sa atubang? So nice, guys. Char. Feeling the laga yarn? So nice. What a pro. Oh my god. Orders number 2. Orders number 2. Siyempre, wala akong giubos. So nice, you guys. Go girls. Orders number 3. Charot. Malamig yarn. Okay, malamig naman ang ikon. Pero sa gwa, siyempre, mainit. Orders number 3. Tren. Orders number 4. Mainit pa rin. Tigululan na. So, order na guys. Order number 4. Yes, order number 4. It's palda. Charan! Order number 6. Number 5, number 6. Charan! Malamig pa rin. Kasi going June na. So, need ang jacket. Chart. Alright. Order number 7. Partner. Brooklyn, yug. O, diba? Para sa lamig tanan. Alright. And yes. Number 8. 8. Order number 8.
Hawk. Char. Last but not the least, order number 9. Siyempre, gabukol. Bayo gali ni. Yes, this is it. Hansit. Go Girls Boutique. Order na. Thank you for freebies. Thank you, girls.